Hallelujah! Praise the Lord! Dalaygo ng Diyos, walay katapusan niya na sabta partner sa ato ang Facebook Live. Sa atong naandan nga tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Kumusta ang tanan? Hallelujah! Praise God! Pasalamatan nato ang Diyos partner sa kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Nabisan pa, ulan, dagom, baha, kung natog yung kung ito ihatagay sa Ginoo kanato ang panahon, wali lang kita. Amen. Praise the Lord. Salamat sa grasya sa Dios nga nanghingapin nga niya kanato. Og pasalamatan nato ang Dios labaw sa tanan sa kinabuhi ngayong gihatag kanato. Amen. Salamat sa Ginoo. Dalaygo ng Dios walay katapusan mayong kaudtuhon kapunon dinhi sa atong nahimutangan sa tibuok upat ka suok sa Amerika, maayong kapunon. Hallelujah. Asa man kamong dapita karon sa tibuok kalibutan, maayong kapunon, maayong kabuntagon, labi na sa atong sa tibuok Asia. Hallelujah. O sa atong nasudnong Pilipinon, sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Asa mong dapita sa Asia karon sa Japan, Singapore, Taiwan, Cambodia, China, Thailand, no? Asa mong napita karon nagipahimutang sa Dios sa maing kamot sa Malaysia o sa tibuok Europa maayong kagabhion uban sa tibuok Middle East. Hallelujah. Amen. Atong pasalamatan ang atong mga kaigsuonan usab diya sa Europa nga naas kakugi sa pagsangyo sa maing balita. Wana sila sa ilang pagkatinawag ingon nga mga prayer warrior, no? Salamat sa Ginoo niya ng tanan, mga magwawali bisan asa mong dapita karon atong mga kaigsuonan ng atong mga kaigalaan, ng atong mga kaparintihan, ng atong mga anak, mga pumagad ug sa tanan nga naka nato. Sa tanang dapit sa tibuok kalibutan, ang ato gayong pangumusta kaninyong tanan. O ang among mga panghinaot nga nakamong tanan sa maayong kahimtang himsog ang inyong mga panglawas uban sa atong mga espiritu. Amen. Nalaygo ng Dios nga magapamuhat na usab niining kabuntagon o kagtuhon kagabhion nga diin naa kamo sa inyong pagpaminaw o naa kamo sa inyo ang ingnon ta nagapaluy. Ayaw kalimot nga bisan asa mong dapita. Una ka mo gikan sa una ka mo scroll sa imo ang screen no, sa inyong Facebook, tiwason usa ni nato. Amen. Tuguti nga ang bala ang espiritu magpamuhat sa inyong tagsatag sa kakinabuhi. Hallelujah. Ug atong tagaan og pagtagad nga diin kung naa ka mo sa inyong ingnon ta paghigda, paglingkod, namo sa inyong kwarto, nasa inyong hotel, asa mong dapita karong gipahimutang sa Dios sa maing kamot. Ay mong kalimot sa pag-share nining ato ang live Facebook. Palihog kog share, kay diya sa inyong pag-share niini, kamo usad ang makapamunga. Amen. Busa nining adlaw ato na sampadayonon ang ato ang episode sa miagi nga semana. Miaging Lunes. Wala pa'y simana, no? Pila pa lamang ka mga adlaw. Apan sa di pa kita mo ato sa unahan, ato sa ngiyatag nga ato ang panahon nga ato sa ato ang partner para siya pod ang makigsulti uban sa unsay gibati nga naa sa iyang dughan. Imo panahon partner. Why, praise God. Kumusta og maayong hapon sa tanan? Adlaw nga Huwebes, Pitsa 21 sa atong bulan sa Marso, ug aniya nasab kita nining atong Facebook Live ang kamatuoran sa Biblia. Hallelujah. Kay dinining maong kamatuoran atong makaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato mabayaran og salapi. Kaluwasan magadala kanato ngadto sa ginharian sa langit. Mga kaigsuonan, mga kaigalaan sa ngalan sa atong buhi, gamanan nga Dios nga maong atong Ginoong Jesucristo, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Canapi, uban sa kong kapikas, Biti Canapi, makigkauban usab kaninyo sulod sa usa ka takna. Mga kaigsuonan, sa dili pa kitang padayon sa atong tulumanon, mag-ampo na kita.
Amen. Amahan, ikaw ang among Diyos buhi, gamhanan sa tanan nga nagbuhat sa Yes, tao Lord. sa langit. Amen. Ug wala na ilaing Diyos, gawas kanimo, Amahan. Amen. Amahan, salamat sa imong pagpadala sa imong bugtong anak sa tao, among Ginoong Kristo aron kanamo magluwas. Amahan, salamat sa imong paguban kanamo samtang kami nangandam pa. Amen. Paingon nga sa among buluhaton, dihugi kaming tanan, ilabi na sa kong kapikas, mugadala sa imong mga pulong, ug ang tanan dungog, ang tanan himaya, tanan pagdaig, pagpasalamat, kanimo lamang Diyos Amahan, Diyos nga Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Luyo sa ulan o pandalugdog. Salamat sa Ginoo. Binamog di maka-live karon apan grasya gayud sa Dios. Diya sa nanghingapin niyang kaayo sa atong tagsa-tagsa kinabuhi, tagaan kita niyag oras. Amen. Kung iyag yung igitakda, nga diin iyag yung ipasupot ang iyang mga pulong, buhaton gina niya. Amen. Amen. Praise God. Og niini, nga tong una, ato sang isya tao, tang ato ang igsuon, nga nakaroon na pauli na sad siya sa Davao gikan sa Germany, si atong si Mildy Tuba. May buntag nimo diya igsuon o may gabion. Kabuntagon Kabuntagon na ron diya sa Davao. Malimot tanong. Yes, kadlaw. Yeah, amen. Kadlaw na ron. Salamat. Nagtukaw ka ba? O panalanginan ka sa Dios. Ang imong pagtukaw, puni sa imong pagsampit sa Ginoo. Ubanan ka sa Dios, uban sa imong pamilya diya. Amen. Praise God. Hallelujah. Og sa tanan nga namati ka nato sa luyo sa screen, ay mo kauwaw nga mo comment, mo likes, no? Kay aron may bawta, asa mong dapita. May bawta, kinsang nagsunod nining atong tulumanon. Apan, labaw sa tanan, nga sayran man gina sa Ginoo, no? Kinsa kaninyong nagasunod nining atong tulumanon. Og ang Dios magapadayon sa pagpamuhat o pagpauswag kaninyong tanan. Kay mao kini nga atong mapag-ampo sa kanunay. Amen. Salamat sa Ginoo sa iyang panahon mo. Apan sa di pa kita mo adto sa unahan mag-ampo na kita dadon nato sa panagsaw kining pagkaon nga dili madunoton. Andam na ba usab ang inyong mga bulletin, ang inyong mga papel, inyong journal. Labaw sa tanan ang inyong basahon. Kay niining atong pagbasa sa kasulatan, dako kayo ni og kaymuan sa atong kinabuhi. Amen. Makayo kini sa atong lawas kalag espiritu og sa tanang aspeto sa atong kinabuhi kung ato kining ikinabuhi. Amen. So gikinahanglan gini nato nga ikinabuhi. Amen. Kay sayang lang ang masayod kita sa kamaturan niya di nato ikinabuhi, no? Usa niini mag-ampo na kita. Dadon tani sa pag-ampong ato ang ingnon ta mga pulong atong pag-aambitan. Amen. Salamat igsoon, dalaygon ang Dios walay katapusan. Hallelujah. Amahan nga naka sa langit, salamat o Dios sa panahon nga ikaw nag-andam ka namo nining tanan. Yes, Lord. Panalangin ni o Dios ang imong mga pulong among pag-aambitan nining orasa. Yes, Lord. Tabangi kami o Dios sapagkat unini sa imong kaalam kay balog panabot ipuno mo kanamo ang imong balang espiritu magpadayag sa imong gamanang mga buhat. Magmanupisto ka din sa among mataliwala samtang naging ka kung hain ang duduha o tulo naghisgot sa imong ngalan naka sa among taliwala. Amen. Yes, Lord. Masalamatan ka namo nining tanan o Dios kinagato kami nga walay gintang sa among mga pag-ampo, walay gintang sa among panaghiusa. Maunsa man kagilayon ang among mga nagkalain-lain nga dapit din na ang imong ang mga kaigsunan, ang imong mga kaanakan nga diin giatagan mo sila og kadasig sa pagpamati ni imong tulumanon. Lord Jesus. Imo gayud kami Ginoong tabangan og silyuhan mo ang tanang dapit nga diin anaa nimo gipahimutang ang tanan sa maayong kamot. Amen. O nga walay makadisturbo ka namo, walay makadistract sa among pagkat-unini. Inunua o Dios, tisok mo kini sa among mga dughan ug diya sa among mga limpatakan nga di kami may kalimot nini. Yes, Lord. Ug imo kami Ginong tudluan, giyahan, tambagan sa tanang panahon.
ug tultulan sa dalan din kami maglakaw uban kanimo nga malinawon. Amen. Ug Yes. sa ngalan ni Kristo Amahan nga amo kining magamit sa among pangadlaw-adlaw nga kinabuhi. Yes. Ug amo usab kini kapaambit ngadto sa uban. Ug mahimo kining maayong impluwensya sa tanan namong ikaymamat sa panahon nga amo kining pagahisgutan sa ngalan ni Kristo kini among gipangayo ug gipasalamatan. Amen. 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 Ug amen. Praise God. Praise the Lord, dalaygo ng Dios. Hi, kanimo di adisi. Day disi, kumusta? Naka sa Saudi pa karon, wala pa kamo bakasyon. Salamat sa Ginoo, no? Panalanginan mo di sa Dios. Og dalaygo ng Dios, padayon lang. Kanunay may magbantay usab sa imo ang inyong live, sa inyong panimbahon sa adlaw nga Domingo. Amen. Nindot na diha, no? Kay nanay live. Sa una kami, mutago mi sa ilawom. Nga walay mahibalo sa among pagdaig sa Ginoo, no? Basta pagpadung dito simbahan, kinahanglan Oh, dili mi mahibawaan nga nagpadung mis. duha. Yeah. Magtapok na, may buong ng mga tao. Sulngon na mga mutawa. Amen. So, pasalamat taani sa Ginoo, no? Ang gitagaan na mo og freedom diyang dapita. Amen. Inaman ni siya ron sa Dubai, ug ako masayop, no? Sa ato sa kingdom, matod pa sa nagikan dito sa kingdom na anak ko no, pwede na ko no, murag hinahinay na nila og ingnon tatagaan og kagawasan. So dako kay tagpasalamat sa Dios kay ngano ang maayong balita dili ginapos. Amen. Amen. Praise God. Bisan panig magkinaunsa, iya gining ipa dayag ngadto sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Amen. Amen. Sa husto nga panahon nga gitakda sad sa Dios. Ug mao na kini ang takda aron nga ang tanan may balo sa kamatuoran ug makabaton sa kaluwasan. Amen. Praise God. Thank you, Lord Jesus. Praise the Lord. Sa imong kalimot sa pag-share, igsoon Mildi, igsoon Inday DC, salamat sa Ginoo sa inyong mga pagpaambit sa niining atong ingnon ta maayong balita. Ug kamusad ang makapamungan ini. Okay, so moto na kita sa ato ang pagtun-an ining adlaw. Hallelujah. Sa miaging panahon, sa miaging adlaw, ang ato ang gisgutan atong adlaw nga Lunes, ang atong gisgutan ang pagkadiyos ug ang ngalan sa balaang espiritu. Amen. So ato na itong naisgutan, no, ang balaang espiritu siyang eternal nga Dios. Omnipresent siya, omnipotent, o omniscient na Ginoo, no? Ato pa diri ato na sang tun-an unsa may trabaho sa balaang espiritu, no? Nga diin ang Dios ray makapabuhat ani kaniya. Amen. Amen. Diri atong makita sa atong libro sa Job kapitulo 33 bersikulo 4 atong basahon. The Spirit of God both made, matod pa niya diha, no? Ang Espiritu kuno sa Dios both made me. Kita nga creation, kita nga binuhat sa Dios, ang Espiritu sa Dios mao'y naghatag ni ining kinabuhi. Amen. So atong basahon ang atong libro sa Job kapitulo 33 bersikulo 4. Palihog ko, partner. Amen. Ang Espiritu sa makagagahom nga Dios mao'y naghimo kanako ug naghatag kanako kinabuhi. Amen. So ang kinabuhi nato kung wala ang Espiritu, watay gininhawa, no? So tungod sa Espiritu sa Dios nga niya kanato nagginhawa kita. Ug gikan kana sa Dios. Amen. Ang Dios nagpadala sa iyang Espiritu dinhi kanato aron diya kanato magpuyo siya uban kanato ngumog siya maoy naghatag kanato niining kinabuhi. Amen. Amen. So atong mabasa kita sa Salmo 104 bersikulo 30. Atong ilailahon pag-ayo ang Santong Espiritu nganuman sama ba kanang mamana ta di ba atong pamanhunon atong yung ilhon, no, kinsa na siya. Ug ang atong pangasawunon ato sang ilhon kinsa gyud na siya unsa iyang mga pamilya
diin siya gikan, unsa iyang kagikan, di ba? Mao ni, labaw pa nga atong ilhon ang Ginoo kay nganuman. Tungod kay diya kaniya, kita na nga tao. No? Diya kaniya, kita makasalig. Diya kaniya, kita makasandig. Diya kaniya, kita makapangayo. Diya kaniya, kita naay kinabuhi. No? O diya kaniya, maayo sadta. Amen? So atong pasultiyo ng atong libro sa Salmo. Unsay gisulti diya sa Salmo ni David. 104, versikulo 30. But when you give them, matod pa breath, matod pa niya, they are created. You give new life to the earth. Ato pa sa diya ko nung naghatag kini og espiritu diri kanato, siya ang nagmugna. No? Sige, atong basahon ng atong binisaya. Sa 30, versikulo 30, palihog ko, partner. Okay. Unya, ipadala mo ang imong espiritu ug adunay bag-ong pinuhat pag-usab sa kalibutan. Amen. Amen, no? Ato pa. Gipadala niya ang Espiritu Santo. Kisay nagpadala sa Espiritu Santo? Ang Diyos. Amen? So siya ang naghat kanato og gininhawa. Og nahimo kitang buhi. Amen? Siya, ang Diyos naghatag siya og ingnon tatrabaho sa balaang espiritu para diri kanato. Ikaw naghatag og bag-ong kinabuhi sa kalibutan. Amen? Amen. Kung naa na natong Espiritu Santo, siya mo'y mag-ausab kanato. Siya mo'y maghatag kanatong kausaban sa atong mga panghuna-huna, sa atong kinaiya, sa atong pamatasan, sa atong pagpanulti, sa atong pananaw, sa atong pandungog. Usay makadungog tagbati, kung ang Espiritu Santo na animo, di na nimo paminawon. Amen. Amen. Usay makakita tagbati, kung na nimong Espiritu Santo, di na nimo sad tan-awon. No? Amen. Kung makasulti kita, o kung naan na natong Espiritu Santo, makasulti kitag bati, kanang maong bati, balihon na sa balang Espiritu, ng atong pagpanulti, nindot na. Amen. Praise No. God. Ang Espiritu Santo, kung naang atong panguna-una, bati, siya sad ang muusab sa atong panguna-una. Pero kanang tanan, atong pangayuon. Nga naman. Kaya di man siya mausab sa itong una-una, o di ta gusto. No? O di ta gusto, di ta magpausab niya. Di sad siya mausab nato. Kaya di man ta willing. No? Ang atong willingness, maoy gitanaw sa Ginoo diri kanato. Amen. Mabuot kita nga, mamalikas ang sangtod, pamalikas na lang po na ang sangtod. Pero kung ato ka na siyang ihatag sa Ginulod, ayaw inton itugot nga makapamalikas ko, baguha ko sa akong pagpanulti, sa akong pangunauna. So, ang Espiritu Santo, mao'y mo trabaho ni anak. Amen. Praise God. Sa ato pa, katabang na siya sa Dios. Katabang, ingon nga gamhanan nga Dios. Amen. So, dire, kung atong buto naon-naon, sa atong kinabuhi, way perpekto, di ba? Pero tungod sa iyang espiritu nga niya nagpuyo taliwala kanato, gihimo na tanya nga perpekto, pinaagi sa iyang dugo, nga giula ngadto sa cross sa Kalbaryo. Amen. So dirin, ang ikaduhan niya nga trabaho, ang kaluwasan. Ato na mabasa sa 1 Korinto, Kapitulo 6, versikulo 11. So diri sa sa Kapitulo 1 sa Korinto, siya mo'y he justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. No? Siya mo'y nag-justify nato. No? Okay, 1 Korinto, Kapitulo 6. Versikulo 11. So, pwede na ninyong isulat
Kay pwede sa niya itudlo sa uban. No? Itudlo niya to sa atong mga anak, sa atong mga apo, sa atong mga kaigsuunan. No? Labi na ng mga naa sa nagkalain-laing dapit sa tibuok kalibutan nga nanginabuhi. Kung inyo ning kopyahon, inyo ning buhaton sa inyong kaugalingon nga inyong ikinabuhi. Layo ra kaayo ang inyong kinabuhi karon og sa umaabot tungod kay ang gusto sa Ginoo nga kitang tanan mabag-o gayod. Amen. Amen. So diri 1 Korinto kapitulo 6 bersikulo 11. Sama sa atong yan papaliw kog basa sa imo ang Binisaya, partner. Okay. Ang uban kaninyo sama niini kaniadto. Apan nahinduan na kamo sa inyong mga sala. Gigahin na kamo sa Dios. Amen. Na mahimong iya. O gipakamatarong nagtungod kang Ginoo. Amen. Ginoong Jesucristo. Ug tungod sa Espiritu sa atong Dios. So, justify ta, no? We are purified from our sins, no? Giluan na kita. You had been put right, matod pa niya diri. You had been dedicated to God. You had been put right with God by the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Okay? Kasi naginlo nato ang iyang Espiritu, no? So, matod pa niya diya, ang pipila, ang uban kaninyo, sama niini kaniadto. Apan, nahinluan na kamo sa inyong mga sala. Gigahin na kamo sa Dios nga mahimong iya. O gipakamatarong na tungod kang Ginoong Jesucristo o tungod sa Espiritu sa atong Dios. See? Sa ato pa, siya mo'y naghatag ka nato niining maong kaalam aron diya sa atong kinabuhi, ang balaang Espiritu siyang nagatrabaho sa atong kinabuhi. No? Dili na, ang Dios nagasugo kaniya. Kita nga nagampo, ituduan ta sa Espiritu Santo maampo sa amahan. Ngadto sa anak, ang anak mo reveal, i-reveal na sa man ngadto sa anak, ang anak mo reveal dito sa balaang Espiritu. Karon ang balaang Espiritu siya ang magasugo, ang magatrabaho sa gusto sa Dios nga buhaton diri kanato. Amen nga mga magtotoo. Diba? Hi Inday Guapa, atong amiga si Rila. Salamat sa imong pagpamati. Dalaygo ng Dios walay katapusan. Panalanginan kamo sa Dios uban sa imong tibuok panimalay. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Maayong hapon diya nimo. Amen. Praise God. Dugay na tawa nagkita. Regard na ko dahil sa imong buhutan ba na si Aldwin o sa imong mga bata. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Panalanginan mo gayon sa Ginoo. Praise the Lord. Labi na sa inyong pagsuporta sa atong ministry. Praise Amen. God. Amen. Hallelujah. Okay, padayon kita sa atong tema, no? So sa ato pa, ang salvation ni ana nato kay ngano hininluan na kita. Diin kita nahinlo sa dugo ni Jesus. Amen. No? Praise God. Mo na ningon siya nga, but you have been purified from sin. Ingon siya diya, you have been dedicated to God. You have been put right with God by the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. So kung wala ang Espiritu sa Dios, empty sad ta. Amen? Amen. So siyang ang balang Espiritu nga nagtrabaho sa atong taliwala. Ikinahanglan gayon nato nga i-acknowledge every now and then. Kay tinuod, nagsimba kita sa buhi nga Dios, but then to kay siya tuluman sila ka persona, dili man mo trabaho ang amahan nga walang anak. Dili san mo trabaho ang anak nga walang Espiritu Santo. Amen. So kung ang Espiritu Santo nagatrabaho ka na tungod sa Dios nga nagpadala kaniya. Amen. Amen. Sa ngalan sa iyang bugtong anak nga maong atong Ginoong Hesus. Amen. So number 3. Ikatulo ni nga ang balaang Espiritu. Unsang buhaton sa balaang Espiritu nga ang Dios ray makahimo nini sa atong kinabuhi. Amen.
So ikatulo, ang iyang paghatag kanato og kinabuhi, giving life. Sa John chapter 6 verse 63 atong tanawon sa atong makita diha. Sa Juan kapitulo 3 bersikulo Juan kapitulo 6 bersikulo 33 atong tanawon unsay giingon sa atong mga Biblia. Kay kining maong ibala ang espiritu, siya ang magalihok sa atong kaliwala, no? The spirit, it is the spirit that quickeneth the flesh, no? Unya siya sad ang inunta, siya sad ang ato nga inunta maghatag kanato unsay atong ipamulong. Okay. Atong ablihon ang Juan kapitulo 6 bersikulo 63. Hallelujah. O na nga ato ganiron kay para kita masayod og dili ato sad kining ikatudlo ngadto sa uban, no? Labi na sa panahon nga naa kita sa atong nagkalain-lain nga sitwasyon. So mao ni gaingon siya dia, what gives life is God's spirit. Human power is of no use at all. Sa ato pa kung ang gahom kuno sa tao wala kuno nay gaho, wala kuno nay mahimo. The words I have spoken to you bring God's life-giving spirit. Sa ato pang gisulti kuno niya, mao kanining maghatag sa Dios sa kinabuhi gikan sa Espiritu Santo. Okay, palihog kog basa sa imong binisaya, partner. Okay. Ang Espiritu Santo mao ang nagahatag sa kinabuhi. Ang tao dili makahimo niini. Amen. Ang akong gisulti kaniyo gikan sa Espiritu Santo ug naghatag sa kinabuhi. Amen. So ang Espiritu Santo mao kuno naghatag sa kinabuhi. Kay siya man ang naghatag niini kinabuhi, ang tao dili makahimo niini. Sa ato pa, kung ang atong kinabuhi punan sa tao, punan niya, dili siya kahimo ni ana. Kay walay tao nga nakahatag kanato og kinabuhi. Amen. Amen. Dili mahimo kini sa unod. Nganuman, tungod kay ang unod walay gahom. Amen. Dan pinaagi sa mga pulong nga gisulti sa Dios, pinaagi sa iyang gisulti, di ka nato mabatunan nato ang Espiritu nga naghatag sa kinabuhi. Amen. 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 Kung wa kita mutuo kang Kristo, wa tay Espiritu Santo. Amen. Kung di ta mutuo nga si Jesus, anak sa Dios, ang Espiritu Santo dili magpuyo diri ka nato. Aban tungod kay ang Espiritu Santo gamanan man nga siya mao ang sulugoon, siya ang nagatrabaho, siya ang naghatag kanato gahom aron makalihok kita sa ato pa. Siya usad ang naibalo sa hunahuna sa Dios. Amen. Og sa tao. Ug kung naibalo man siya sa hunahuna sa Dios ug sa tao, walay butang nga dili mahimo sa Dios. Amen. Amen. So mao ka na nga gikinahanglan nato nga ato gikining tagaan og pagtagad sa matag karunugon niya. Now, number 3 na siya no. Sang ikaupat. Ato na mabasa sa John 3 verse 5 and 6. Unsay gingon sa atong libro sa Juan. Kapitulo 3 versikulo 4. Magikan ta sa 3 lang. Magikan ta sa 5 na lang. Okay. 5, 6. Matod pa niya diya sa atong in English version. Hallelujah. I am telling you the truth. Si Jesus kini nagsulti al reply Jesus that no one can enter the kingdom of God without being born of water and the Spirit. A person is, sa versikulo 6, a person is born physically of human parents, but is born spiritually of the Spirit. Iklaro kayang gisulti diri no sa atong binisaya. Kapitulo
Juan, kapitulo. Ay natatong Juan. Ato ning binisaya. Binisayon. Hallelujah. Okay. Versikulo 3, 5 og okay. Ano? Asa ko? 3. Wala pa siya sa ato ang gadget. Gadget manggod atong gigamit para dali ra unta. Okay. 5 og 6. Okay, sige basa ha. Palihog ko, partner. Atong binisaya. Okay. Mitubag si Jesus, sa pagkatinuod, sultihan ko ikaw nga walay tao nga moapil sa paghari sa Diyos. Kundili siya matao pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Amen. See? Ang Sige. gipanganak pinaagi sa tao, tawhanon apan. Ang gipanganak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, Espiritu Hanon. Usab. Amen. Praise God. So, si Jesus mismo kiniya nagsulti. Dili ako ni tao, no? Matod pa niya din niya, sultihan ko ikaw. Walay makasulod sa gingharian. Asang gingharian? Gingharian sa Dios. Gawas kung matao siya. Pinaagi sa tubig ug sa Espiritu. Ang gianak sa tao, tao usab. Ug ang gianak sa Espiritu, Espiritu usab. Kasi mo ning nagapalibog sa tao, no? Nga nung matao pa ba ta pag-usab, nga dako naman ta, di naman ta mga tao pag-usab, diba? Sa una natong pagkahimugso sa tiyan o sa sabakan sa atong inahan, nga tao kita diya sa tubig. Amen. Og kay nataw na kita sa tubig, sadyang miila kita kang Kristo nga atong Ginoo manluluwas, nga tao na usab kita diya sa Espiritu. Amen. Amen. Kay nagtuo kita kaniya nga si atong Ginoo, ug nagtuo kita nga sa Dios nga Espiritu. Di sa mahikap, di sa makita, pero inig istorya nimo niya. Kung gusto ka makigdialog niya, gusto ka makig-communion niya, naa siya pinaagi sa gahom sa Espiritu nga naa nagpuyo sa imong kasing-kasing. Amen. Mao nang atong kasing-kasing importante kaayo ni sama ni sa sakyanan. Ang sakyanan kung walay kasing-kasing dili na mudagan. So ang tao kung walay kasing-kasing o wala diya ang Espiritu sa Dios, dili sad siya makadagan og hapsay ni ining kinabuhia. Amen. So diri atong tan-awon unsay giingon ikalima sa atong libro sa ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 1. Ano 21? Ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 21. So ablihin ninyo ang atong mga Biblia para nga makabasa po mo sa inyong kaugalingon kay nindot yun nang kamo mismo ang makabasa kaysa mamati ra, no? Ikaduhang Pedro. Kapitulo. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Kapitulo 1, versikulo 21. So, ato ta sa atong versikulo 21. Matod pa diya, for no prophetic message ever come just from the human will, but people were under control of the Holy Spirit as they spoke the message that come from God. Okay. Sa ato pa, walay prophecy, no? Amen. Walay propesiya ni ining minsaya nga makasulti ang tao sa iyarang kaugalingon. Amen. Kundi gumikan kini sa Espiritu Santo. Palihog kuno sa imong binisaya, partner. Amen. Praise God. Tungod kay wala sila magsulti sumala sa ilang kaugalingon nga una-una, kundili gigamhan sila sa Espiritu Santo sa pagsulti sa pulong sa Diyos. Amen. Ang Espiritu Santo maoy nagamando kanato sa pagsulti sa mensahe sa Dios. Mao na ang awa tay ko kahadlok sa pagsulti sa mensahe sa Dios tungod kay dili ni ato. Amen. Kay kung ato lang ni
Dili ta mo trabaho ani, pero tungod sa Dios nga nagbutang kanimo sa maong gibug-aton aron sama sa ayang mga tinun-an sa unang panahon o sa atong mga katigulangan sa karaang panahon, nahimo nila kini tungod sa ilang kabubuton sa Dios nga naa kanila, pinaagi sa ilang ingnon tagibug-aton nga naa sila'y giyatag nga ingnon tagasa sa Dios. Amen. Dili kita makahimo ni ani gawas kun siya mismo ang mo trabaho diri kanato. Amen. Busang ikaunom, atong makita kana sa Juan 16 versikulo 8 ngadto sa 11, versikulo 11. John 16 verse 8 ngadto sa 11. Atong tanawon sa gingon sa atong Biblia. Mao kini ang inunta ang bala ang espiritu, mao kini ang iyang trabaho nga diin ang Dios ra ang makas hatag kaniyang katungod nga mo trabaho ni ini. Amen. John 16 verse 8 ngadto sa 11. Matud pa niya sa atong English version. And when he comes, he will prove to the people of the world that they are wrong about sin and about what is right and about God's judgment. Og dire sa versikulo 9, they are wrong about sin because they do not believe in me. Yes, they are wrong about what is right because I am going to the Father and you will not see me anymore. Mo niyang gisulti ngadto sa iyang mga tinun-an. Versikulo 11. And they are wrong about judgment because the ruler of this world has already been judged. Ato pa, gisilutan na. No? Gisilutan na. Pan ang mga tao tungod kay naglaom sila tungod bitaw kanang daghang pa kaayo karon ang nagasulti sa ilang ingnontang ilang sala, nagakumpisal sa ilang mga sala kaysa kanunay manggayud ang tao nga nagapakasala, no? Apan kita mga pinasaylo naman kita sa panahon nga mangayo kitag pasaylo, di gyud ta talikdan sa Dios. Amen. Amen. Kay natural mangguni nato ang makasala na ata sa proseso pa. Kitang tanan na sa proseso. Pinasaylo na kita apan sa matang karon ugon niya ato gayong ilhon ang atong mga pagkulang kaniya ingon nga pagpaubos sa Dios. Amen. Okay, atong basahon ang atong binisaya palihog ko, partner. Praise God. Ug kung moabot na siya dinhi sa kalibutan, pailho niya ang mga tawo nga sila mga makasasala. Sila makasasala. Nga ako matarong og nga ang Dios magahukom kanila. Pailho niya ang mga tao nga sila mga makasasala. Tungod kay wala sila motuo kanako. Amen. Pailho niya sila nga ako matarong tungod kay muadto ako sa amahan ug dili na kamo makakita kanako. Ug pailhon usab niya sila nga ang Dios magahukom kanila kay nahukman na si Satanas nga mao ang nagagahom sa mga tao sa kalibutan. Amen. Amen. So 11 ra, okay? So klaro kay gisulti diri niya no. Nga inig iabot niya iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan mahitungod sa ilang sala. No? Pailhon niya ang mga tao tungod kuno sa ilang mga sala. Tato pa doon na gayoy buhaton ang Ginoo labi na kining hapit na siya mo balik, no? Nigbalik niya, nigabot niya ini sa kalibutan maton pa pailhon niya ang mga tao nga sila makasasala. Ngano man tungod kay wala man sila magtuo, no? Kita nga nagatuo, pwede man ta nga makapangayo sa pasaylo sa Ginoo. Kitang tanan nakasala ug nawadaan sa himaya sa Dios maton pa sa Roma Kapitulo 3, versikulo 23. Apan ni ana, human kita mangayo og pasaylo kaniya, gipasaylo na kita kaniya, di ba?
So ang atong mga sala gipapas na niya. Kay matod pa niya sa 1 John 1 kapitulo 1 bersikulo 9. Sa diya mangayo kita og pasaylo kaniya, siya ang matarong ug balaan nga mopasaylo sa atong mga sala, diba? Mao na gingon niya diya. So kung siya ang matarong ug nagpasaylo sa atong mga sala, dili na bagay ta day mangayo og pasaylo kay bisan kita nakasala. Sa panahon nga nidawat na kita tungod sa atong mga kahuyangon, di ba day na sala magbuhat na sa tag-usab nga sa og sala. Manang kanunay kitang mangayo og pasaylo. Kay ang Dios mapasayloon siya og may gugmaon. Amen. Alang ni adtong nagatuo kaniya. Apan alang ni adtong wala magtuo kaniya, pailhon gayud sila, inig ari na niya. No? Mo nang ningon bitaw diya, mo na nga ug ang Dios mo balik sa ikaduha niyang pagbalik, dili naon niya siya Ginoo, maghuhukom na siya. Amen. Amen. Ug kung siya na ang maghuhukom, dili na kita niya makaingon Ginoo pasaylo ako kay maghuhukom naman siya. So samtang karon nga wala pa siya mo balik, mangayo gid ta og pasaylo kaniya. Amen. Kay dili ta mangay pasaylo, pailon gid ta niya sa atong mga sala. Kay wa man ta motuo niya. Amen. Unya, ang bayad sa sala unsa man, ingon siya sa Roma kapitulo 6 bersikulo 23, ang bayad sa sala ang mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Amen. Kung atong ilhon ang atong mga sala, ang kinabuhi nga walay katapusan, iyan ang ihatag diri kanato. Amen. Mao na nga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal nato nga tigpaminawan, atong mga kasilinganan, atong mga anak, atong mga apo, atong mga umagad, ug ang tanan nga naa kanato. Ato gayud sila tabangan nga moduol sa Dios. Amen. Kinsay nakabati sa maayong balita, gikinanan imo kining ipakaylap, kiningon ang Biblia, ako ang nagpili kaninyo, dili kamo nagpili kanako. Aron manlakaw kamo ug manlakaw mamunga og bunga nga mulungtad. Busa makapangayo kamo samahan sa bisan unsa sa akong ngalan. Ug ihatag ko diha kaninyo. Amen. Mo na yang gingon sa Juan kapitulo 15 bersikulo 16. So kung ang imong pagtuo karon nga naa kang Kristo, imong Ginoo manluluwas, ug ikaw nakaambit na sa kapasayloan sa imong mga sala, ug panahon nga makasala ka mo duol gyapon kaniya nga anuman. Kay siya ang mapasayloon ug may gugmaon nga Dios. Amen. Di siya mo balibad nato pan kundi ka mo tuo na. Ningon siya pailhon sila sa ilang sala kay wala man sila mo tuo kaniya. Og pailhon sila unsay matarong kay moadto man ako sa amahan og dili na kamo makakita kanako. Si nga naman, di naman sa manaog, unya naman lang sa second coming niya. Ug adto ra siya dito sa panganod. Amen. Sugaton sa tanan nga na kaniya. Amen. Ug pailhon sila sa silot kay nagmando nining kalibutan na gisilutan naman. So makuyog niya ta sa yawa og di ta ni magamping. No? So gikinanglan ginato ning tuan ang maayong balita. Tungod walay makahatag kanimo ni anang kasiguruan gawas si Kristo nga atong Ginuog manluluwas. Ang bugtong matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Sumala sa iyang mapulong diya sa libro sa 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 20. Nan unsa pa man ang atong pabuton, kinahanglan ato gayong buhaton kun unsang ato ang nabasa og nadungog. Kay diya sa atong pagbasa og atong nadungog og ato kanang tuan, ato kanang mabatunan. Amen. Kung siya ang espiritu nga naghatag kanato kinabuhi, siya usab ang mohatag kanato sa kinabuhi walay dayon. Amen. Kinabuhing dayon. Kinabuhing dayon walay katapusan di ay. No? Siya gyapon. Mo na trabaho sa balaang espiritu
ngania nagpuyo taliwala kanato. Amen. Busa kung naa ka sa imong nahimutangan ug daghang pa kay kagduha-duha sa imong pagtuon ng balang espiritu, sagad karon ang mga katawan sa Dios, daghang kaayo sila og ingnon ta nakatunan. Apan ang ilang nakatunan usay masukwahi. Amen. Ngano man naay nagtuo nga naay Dios. Naay nagtuo nga si Jesus Ginoo. Naay nagtuo nga siya Mesiyara. Dili siya anak sa Dios. No? Naay nagtuo nga si Jesucristo ingnon ta tao dili Ginoo. See? Karon nasad na sa mga istorya pandili kana nato tagdon ang wala og tuo nganuman kay kung mao kanay atong tagdon mahimo nang managlalis kita. Og diya sa panaglalis dili kana gusto ang Ginoo. Usa ang ato ra gyung buhaton nga duna kitay pagtuo kang Hesukristo nga mao ang mikanaog dinis kalibutan samtang diha na siya sa wala pay itsura ang kalibutan. Ang iyang espiritu nga naglihok sa ibabaw sa katubigan nga mao'y gipakataw diya sa sabakan ni Birhen Maria aron diya kaniya mukonsad ug matao si Jesus. Amen. Praise God. Amen. Diya kang Maria mikonsad ang balaang espiritu ug nanahimo siyang tao pinaagi sa pagmabdos ni Maria kana gipamulong sa Dios ngadto kaniya. Ug kay gipamulong man kana sa Dios nahimo gayud tungod kay ang Espiritu Santo nga mo'y nagtrabaho na tao kay Jesus. Amen. Amen. Ug kay natawo man si Jesus di nato na ikapanghipakak. Ano man. Kay kung ato nang ikapanghimakak magunsa naman lang ang atong kalag. No. Dili buot ang Dios matud pa sa ikaduhang Pedro kapitulo kapitulo ato tan-awon aron di nato ni mamarder. Ikaduhang Pedro. Hallelujah. Ato ning basahon og maayo. Kapitulo 3, versikulo 9, ang Ginoo dili maglangan. The Lord is not slow to do what He has promised, as some think. Instead, He is patient with you, because He does not want anyone to be destroyed, but wants all to turn away from their sins. Amen. See? Ang Ginoo kuno dili maglangan, matod pa niya atong tan-awon sa imong binisaya dia. Partner, palihog. Okay. Ang uban naguna-una nga gilangay-langay sa Ginoo ang pagtuman sa iyang saad. Apan ang tinuod wala siya maglangay-langay kundili nagaulat siya nga maghinulsol ang mga tao sa ilang mga sala. Amen. Tungod kay dili niya buot nga may mawala. Amen. Naay mawala. Muadtos kalayong walay pagkapalong. Buot siya nga kitang tanan makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Ug ang kinabuhi nga walay katapusan, makita lamang nato diya kang Kristo nga atong Ginoo manluluwas. Kung magasalig kita kaniya, magatuo kita kaniya nga si Jesus atong Ginoo. Ug nagtuo kita sa kinasingkasing ug diya sa atong mga ngabil ato kanang ikumpisal nga siya mao ang Jesus nga gibanaw sa Dios gikan sa mga patay nan maluwas ka. Amen. Mga nagingon sa Roma kapitulo 9 versikulo 10. Baba ko nabali. Tingali usay mabalik ko. Mabali ang akong pagkuan sa bersikulo. Umarder niya nato ang pulong sa Ginoo. O sa ato gining siguro doon. Kay dili tabuot nga ingnon ta makasalatas batok sa Dios. O na nga gikinahanglan nato kining sumadahon kanunay ang pulong sa Dios. O nabalik yun. Roma kapitulo 10, 9. Maluwas ka kung ipahayag mo
No? Kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo, imong ikumpisal sa imong ngabil ug ang kinasingkasing ug sa kinasingkasing mo tuo ka nga gibanhaw siya sa Dios, nan maluwas ka. Amen. Praise God. So niining orasa nagaingon ang Biblia sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2. Kini gisulti kini sa Dios, dili kini gisulti nga ingnon ta, gisulti-sulti lamang sa tao, kundi gisulti kini sa Dios. Ipamulong kini sa Dios kay nagingon ang Dios mao kini gingon sa Ginoo ha. Gidungog ko kamo sa takna nga akong gikaymutan o gitabangan ko kamo sa raura, sa takna o sa adlaw sa kaluwasan. Mao kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios karon maong adlaw sa kaluwasan. Unsaon nimo na? Atong dawaton si Jesus nga atong ginuugman luluwas. Kung kinahanglan nato kining buhaton tungod kay di kita mo sirani ning atong live nga dili kita manag-ampo. Ug ang pag-ampo kay ang pinakadako nga milagro nga moabot sa atong kinabuhi. Walay bata, hamtong tigulang, babae ug lalaki. Kitang tanan walay laing pinakadako nga milagro nga moabot sa atong kinabuhi. Ang kaluwasan nga walay bayan. Amen. Kay kung mangita kitag bahandi, di na makaluwas nato. Walay bisan unsang bahandi nining kalibutan na nga makaluwas ka nato. Kay ang tanang tao nining kalibutan na ginama sa Dios. So kay siya ang naggama kanimo, siya sad ang mohatag kanimo sa kaluwasan. O sa mag-ampo kita. Amen. O sa sunod natong tun-an, tagaan ta sa Ginoo maayong lawas kinabuhi. Lain na pud nga episode ato na sang tun-an unsa ang the subordination of the Spirit to the Father and the Son. Unsa iyang kalabutan, no? So kining tanan, kung kita nasayod na ni ana, palagman pa nato ang atong kahibalo. Tungod kay kitang tanan kinahanglan masayod niini. Kay mao kini ang gusto sa Dios nga ato gayong unahon ang iyang gingarian ug ang iyang pagkamatarong. Nan, kundi kita gusto masayod ug lalom pa may tungod sa iyang pagkasiya, unsaon nato pag-ila kung kinsa gayud siya nga atong Ginoo, no? So mao nay gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi nga langit ng mga butang maugid atong paharion sa atong kinabuhi. Amen. Amen. So mag-ampo kita. Sabat sa atong pag-ampo, himuha kini nga imong kaugalingon nga pag-ampo. Og diya sa imong pagsabat niini, kinsa bagoy dili excited no? Kung diya sa atong pag-ila kaniya, pagdawat kaniya nga atong Ginoong manluluwas, mahimo gid kitang anak sa Dios. No? Kadako natong yabag kung di nato nailhon, kung di na nato i-welcome sa atong kinabuhi. No? O sa nini, mag-ampo kita. Hallelujah. Sabat sa atong pag-ampo, imo akini nga imong kaugalingon nga pag-ampo. Ayaw kaulaw. Manisabat ka nining pag-ampo ang anuman. Diyan sa imong pagsabat, dako kaing grasya. Naabot sa imong kinabuhi o sa tibuok nimong panimalay. Amen. Kaya ang Biblia nagaingon sa mga buhat kapitulo 16, versikulo 31. Kung ikaw mo to kang Hesus nga imong Ginoong manluluwas, ikaw kang imong tibok panimalay maluwas. Amen. Amen. Sa atong ilhon siya nining orasa. Yes, Lord. Ampo ta. Himo akini nga imong kaugalingon nga pag-ampo. Amahan namo nga naka sa langit. Amahan namo anak ka sa langit. Sa ngalan sa imong bugtong anak kamong Ginoong Hesus. Sa ngalan sa imong bugtong anak namong Ginoo Hesus. Ani amidul ako kanimo o Dios. Ani amidol ako kanimo o Nga usa ka makasasala. nga usa ka makasasala. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. pasaylo ako Pasaylo ako sa tanan kong mga sala. sa tanan kong mga sala. Nga nahimo batok kanimo Na nahimo bato sa pulong, sa pulong sa buhat, sa buhat ug sa ug una-una. sa una-una.
Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, ugasi ako ugasi sa ako tanang kong sa pagkadautan, tanan kong pagkadautan. sukad sa akong pagkahimugso, Sukat sa akong pagkahimugso, sambakan sa akong sa inahan, sabakan sa akong inahan. hantod nining panahon. Anton niining panahon. Ug Ginoong O Hesus, Ginoong Hesus, sukad nining orasa, sukad nining orasa, miila ako kanimo, maila ako kanimo, nga ikaw akong Ginoo, nga ikaw akong Ginoo. ug nagato ako, Ug nagatuwa nga ko, ikaw may gibanaw sa Dios, ikaw nga igbanhaw sa gikan sa mga patay, Salamat Ginoong Hesus. sa kapasayloan sa akong mga sala. Salamat sa akong mga sala. Ug salamat sa imong mga pulong, Salamat sa imong mga nga akong nadungog nining na orasa. akong nadungog nining orasa. Tabangi ako Tabangi sa ako pag-alagad sa kanimo, pag-alagad sa kanimo, tibokong kasing-kasing, tibokong sa kasing-kasing, tibokong kalag, tibokong kalag, hunahuna ug kusog. hunahuna ug kusog. Ug nga ikaw nang maghari, Nga ikaw nang maghari, diri ka nako, diri ka na ako. ug nga magasimba ako kanimo Magasimba ako sa espiritu sa ug espiritu sa kamatuoran. ug sa kamatuoran. Salamat Ginoong Salamat Hesus. Ginoong Hesus. Sa tubag, Sa sa tubag, akong mga sa pag-ampo, akong mga pag-ampo, ug isulat ug ang isulat akong ngalan ang akong sa ngalan basahon sa basa sa kinabuhi. sa kinabuhi. Sa ngalan ni Hesus Sa ngalan Kristo, ni Hesus Kristo. kini akong gipangayo Kini akong ug gipangayo, gipasalamatan. ug gipasalamatan. Amen. Ug amen. Ug amen. Ug kay nadawat na nimo si Hesus nga imong Ginoong manluluwas so kanining adlaw nahimo ka ng anak sa Dios. Sumala pa sa iyang pulong sa Juan kapitulo 1 bersikulo 10. O kapitulo 1 bersikulo 12 in Jesus name. So kay nahimo ka namang anak sa Dios, welcome to the family of God. Umiini diya sa nangingapin niyang grasya, yatagan sa taniya sa walay puas nga panalangin. Amen. Ang walay puas nga panalangin na anak kanimo usa di ayaw kalimot sa matag adlaw sa imong kinabuhi nga ang Dios nga imong saligan, siya imong sangpiton, siya imong angayan daygon, himayaon, pasalamatan ang buhi nga Dios, ang gamanan nga Dios, ang Dios nga espiritu, di sa makita ug di sa mahikap. Amen. Ug siya ang tanan kung sa imong kinabuhi, di gyud ka magmahay. Amen. Kay ang Dios sa diya nga naghatag siya sa iyang saad, dili na niya ni bakwion pa. Amen. Busang ako mapag-ampo nga ang Dios nga tinubdan sa paglao magpuno unta kanatong tanan sa kalipay ug pakigdait pinaagi sa atong pagtuo kaniya aron magpadayon pagtubo ang atong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo siyang magligon sa atong paglaom, sa atong pagtuo. Amen. Usa kung walang Espiritu Santo diri kanato patay ta. Amen. Usa niini mga kaigsunan, mga kaigalaan, ako gayong pasalamatan ng Dios tungod sa inyong pagpamati. Owen Smith, salamat sa maayon mo yung pag-abot unya sa Longbio sa ngalan ni Kristo nga atong Ginoong manluluwas. Usa akong atong ihatag ang tanang dungog, ang tanang himay, ang tanang pagdaig, pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Sa ngalan ni Kristo nga atong Ginoong manluluwas. Ay mong kalimot sa pag-share, ug akong ihatag ang panahon sa akong kapartner aron siya nasad ang motapos. Amen. Ug amen. Ug amen. Praise the name of Lord Jesus Christ. Hallelujah. Mga kaigsunan, natapos na sa atong panahon, dinining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Mga kaigsunan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung aduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimong inyo kini ipadala o makasulat kamo sa atong email address beatrice_c91@yahoo.com o sa messenger, pangitaa lang ang Beatrice Kanapi. Mga kaigsunan, mga kagalaan, mga minahal na mong katawhan sa Diyos, kini ang inyong ubos nga alagad Roger Kanapi, uban sa akong kapikas BT Kanapi, malipayong manamilit na usab kaninyo ang grasya ug ang kalinaw sa Dios sa ngalan ni Kristo maana kaninyo. Amen. 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 Hallelujah. Ug kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo maputli ug malipayon ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas pinaagi kang Kristo nga atong Ginoo ang kalangdon gahom ug awtoridad sukad pa kandiadto
karon ug hangtod sa kahangtod. Amen. Hallelujah. Daghang kayong salamat ug we love you all. God bless us all. Amen. Ayaw mo kalimot sa pag-share ni ini mga kaigsuunan kay sa Amen. inyong pag-share sama ra usab nga kamo ang ngadto sa kabukiran aron sa pagsibya sa maayong balita. Amen. Praise God. Hallelujah. Busa bye-bye. Shalom. Shalom.